नमस्कार कहुए समय बड़ बलवान समय क्या अपेक्षा कर आगु आगु माड़ी चली थाए समय परिवर्तन होगा सहित तिथि बार लग्नर मध्य परिवर्तन घटी थाए आउ सेसु भितर आसी थाए पड़ी थाए अनेक पर्वपर्वाणी ये जेपरिक रज संक्रांति एमती तो वर्ष को 12टी संक्रांति को आम सामना करि 12टी संक्रांति पड़ी थाए तेबे मिथुन संक्रांति को कहीं रज संक्रांति कहुए और मानव समाज उपर तार प्रभाव कौन रही कुआरी कन्या उपर तार प्रभाव कौन रही कारण विशेषकर जदिव महिला मैंने यहाँ पालन करते किंतु अधिकरू अधिक कुआरी कन्या मैंने रज महोत्सव को पालन करते पुणी 3 ରୁ 4 दिन धरी आज से संपर्क में आम आलोचना करवा एथिपाई आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी ज्योतिर्विद तथा संस्कृति गवेषक रंजन कुमार रथ। आज्ञा नमस्कार। रज महोत्सव उपर टिके आलोचना करने चाहिए कारण आम देखीचे जो मेरु संक्रांति उपर आम पूर्वर आलोचना करें तार गुरुत्व आम जानीचे दर्शक आम जनईचे तो आम देखुचे जो वर्षर जो 12टी संक्रांति पड़ुची प्रतिटी संक्रांतिर किसी ना कि गोटे गुरुत्व रही महत्व रही तो ये जो मिथुन संक्रांतिटा को जो आम जो रज संक्रांति रूप पालन करुचे कौन तार गुरुत्व कौन तार सर आमर आज्य सनातन धर्म अनुसार 2 प्रकार मासर गणना को अत्यंत गुरुत्व दि जाए गोटे है सौरमान मास आ अन्य चंद्रमान मास तेबे सूर्यंकर राशि संचार को आधार करी सौरमान मासर गणना करा जाए जेपरी 12टी मासरे सूर्यंकर 12टी राशि को संचार को बा संक्रमण को गोटे गोटे संक्रांति नाम नामित कराई जेपरी सूर्य जो मेष संक्रांति बा मेष मास बा मेष राशि रे संचार करता आम मेष संक्रांति कहूँ वृष राशि संचार कला बेले वृष संक्रांति कहूँ अर्थात संक्रांति हूँ सूर्यंकर गोटे राशि अन्य गोटे राशि को संक्रमण एवं मासंत हूँ मासर शेष जहाँ सूर्यंकर बा सौरमान मासर गणना सूर्यंकर यही संक्रांति एवं मासंत को आधार कर गोटे मासर गणना करा जाए किंतु लोकाचार मतरे आमे पूर्णिमा को ही मासर शेष दिन रूपे बा गोटे मासर पूर्ण रूपे विचार करूँ जेपरी आश्विन पूर्णिमा आश्विन मासर अंत बा आश्विन मासर पूर्णता को सूचाला बेले कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मासर पूर्णता को ठीक से बैशाख पूर्णिमा बैशाख मासर पूर्णता को सूचाई थाए एवं कृष्ण प्रतिपदा ठारू आमर मास आरंभ होता है तेबे जेतेबेले आमे चंद्रमान मासर गणना करूँ बैशाख मासटी किपरि गणना हुए विशाखा नक्षत्र तुला राशि रे जेतेबेले चंद्रमा अवस्थान करुथिबे जदि से समय पूर्णिमा पड़ला ताहले बैशाख मास ठीक सेमती ज्येष्ठ नक्षत्र बिछा राशि रे चंद्रमा अवस्थान काल जदि पूर्णिमा पड़े ताहले ज्येष्ठ मास पूर्वाषाढ़ा अथवा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रे जेतेबेले चंद्रमा अवस्थान करुथिबे से समय जदि पूर्णिमा आसे ताहले सेटा होची आषाढ़ मास श्रवण नक्षत्र मकर राशि जो चंद्रमा अवस्थान करुथिबे से समय जदि पूर्णिमा पड़े ताहले सेटा श्रावण मास पूर्व भाद्रपद अथवा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रे जेतेबेले चंद्रमा अवस्थान करुथिबे जदि पूर्णमी पड़े ताहले सेटा होची भाद्रव मास अश्विनी नक्षत्र मेष राशि चंद्रमा अवस्थान काल जेतेबेले पूर्णिमा पड़े ताहा होची आश्विन मास कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि रे जेतेबेले चंद्रमा अवस्थान करुथिबे से समय जदि पूर्णिमा पड़े ताहले कार्तिक मास मृगशिरा नक्षत्र जो चंद्रमा अवस्थान करुथिबे से समय जदि पूर्णमी पड़े ताहले ताहा मार्गशिर मास पुष्या नक्षत्र जो चंद्रमा अवस्थान करुथिबे से समय जदि पूर्णिमा पड़े ताहले सेटा होची पौष मास पूर्वा फाल्गुनी किंबा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रे जो चंद्रमा अवस्थान करुथिबे से समय जदि पूर्णमी पड़े ताहले ताहा होची फाल्गुन मास एवं चित्रा नक्षत्र चंद्रमा अवस्थान काल जदि पूर्णमी पड़े ताहले सेटा होची चैत्र मास जमीक आप कहले 12टी मासरे 12टी संक्रांति पड़ुची गोटे मासर पूर्णता प्रतिपादन करुच्ची गोटे पूर्णिमा कथा जो आम कहूचे किंतु जो आम पहली भोग हुए बड़ ठाकुर विष्णु उद्देश्य कृष्ण उद्देश्य जगन्नाथ उद्देश्य से आम देखुचे धनु संक्रांति मकर संक्रांति पर्यंत गोटे मास गणना कराए तो सेठी पूर्णिमा कथाटा आसी न थाए आमर आर्य सनातन धर्म अनुसार सी चांद्रमान मास हो अथवा सौरमान मास दुईटा एक मास सामान गुरुत्व बहन करथाए किंतु लोकाचार मतरे जेहेतु आम पालन करुचे कौन से गोटे पर्व जो पालन कराए ता तिथि को आधार करी कराए तो तिथि हूँ चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य मध्य थिबा कौणिक दूरता ताको आधार करी तिथि पालन कराए तेबे आमे जेतेबेले कौनसी शास्त्रीय विधि विधान अनुसार कौनसी पूजा बा उपासना करुचे से समय आमे सौरमान मास को बा सूर्यंकर अवस्थान कालीन राशि को अधिक गुरुत्व दौचे तेबे आमर जेपरी मेष संक्रांति आमर ओडिशा उत्कलीय ज्योतिष परंपरा हो
किंबा आमर से जगन्नाथंकर संस्कृति महाप्रभु जगन्नाथंकर संस्कृति अनुसार जदि आम देखा ताहले आमर मेरु संक्रांति होची वर्षर आरंभ। ठीक से परी विभिन्न धर्म रे विभिन्न स्थान रे वर्षर आरंभ मध्य भिन्न भिन्न होता है। ये आ गोटे कथा मुझे जानापी चाहिए साधारण अनेक लोकों मन में प्रश्न होते उंकी मारुव देखो प्रति मसरे 4टी तिथि विशेष भाव लोकों द्वारा प्रचलित होता है लोक मैंने व्यवहार करते अनुभव करते सामना करमती मासंत आम कहे मसर अंत मासंत बोले आम कहे तार परदिन आम संक्रांति बोली कहे तो मासंतर मासंत संक्रांति संक्रांति अमावास्या अमावास्या पूर्णमी पूर्णमी कौटा को आम गोटे मास आरंभ गोटे मास शेष बोली धरिया। शास्त्रीय मत अनुसार संक्रांति होची मासर आरंभ एवं मासंत होची मासर शेष। लोकाचार मतरे पूर्णमी होची मासर शेष पूर्णता एवं कृष्णपक्ष प्रतिपदा होची मासर आरंभ। तेबे यही हिसाब जदि आम देखा तार लोकाचार मत को ही गुरुत्व देवा किंतु शास्त्रीय मतरे जदि आम देखा संक्रांति ताहले मेष ठारू मीन पर्यंत 12टी राशि रे जेतेबेले सूर्यंकर अवस्थान हुए ताकू आधार करी गोटे संवत्सर गणना करा जाए। तेबे जेतेबेले गोटे राशि को सूर्य संक्रमण करती जमी सूर्य भली 9टी ग्रह अच्छा सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु एवं केतु एमानकर गोटे रु गोटे राशि को संचार करिवार अवधि समय मते भिन्न भिन्न। तेबे संचार मीन्स तार अर्थ नुह जे गोटे ग्रह गोटे राशि को संक्रमण कला प्रवेश कला नुह। जेतेबेले आमर महाकाश रे जो किसी निर्दिष्ट तारकापुंज जो माने कि आमर पृथ्वी पृष्ठर लक्ष लक्ष आलोक वर्ष दूरतार अच्छा से ही नक्षत्र पुंज को आधार करी आमर राशिर परिकल्पना कराई एवं से ही राशिर सरल रेखार जितेबाला गोटे ग्रह आसी जाए जहाँ आमको पृथ्वी दृष्टिगोचर हुए जे से ग्रहटी से ही राशि को बा से नक्षत्र पुंज को प्रवेश कला ताहा प्रकृत में हुए ना किंतु गोटे सरल रेखार अवस्थान करुवा हेतु ताहा आमको गोटे दृष्टिगोचर हुए। तो जेपरी सूर्य चतुर्पार्श्व पृथ्वी परिक्रमा करुच्ची निजे पृथ्वी निजे आवर्तन करुच्ची किंतु पृथ्वीर आवर्तन को आम अनुभव न करी आमको लगे सूर्य और चंद्रमा आमको परिक्रमण करुँच जेपरी आमको अनुभव होता है ठीक सेपरी गोटे ग्रह जेतेबेले गोटे नक्षत्रपुंज बा राशिर सरल रेखार अवस्थान करे आमको दृष्टिगोचर हुए से ग्रहटी से राशि को संचार कला। तेबे सूर्यंकर मिथुन राशि को वर्तमान संचार करेंगे 15 जून 2026 सोमवार दिन अपराह्न 12:58 समय मिथुन वृष राशि को प्रत्याग करी मिथुन राशि को प्रवेश करेंगे। तो सूर्यंकर मिथुन राशि संक्रमण काल में चंद्रमा अवस्थान करुवे मिथुन राशि रे मंगल अवस्थान करुवे मेष राशि रे बुध अवस्थान करुवे मिथुन राशि रे बृहस्पति अवस्थान करुवे कर्कट राशि रे शुक्र अवस्थान करुवे कर्कट राशि रे शनि अवस्थान करुवे मीन राशि रे राहु अवस्थान करुवे कुंभ राशि रे एवं केतु अवस्थान करुवे सिंह राशि रे। तेबे प्रत्येक ग्रहंकर विभिन्न राशिकालीन संचार प्रभाव मध्य भिन्न भिन्न किंतु जो ग्रह माने दीर्घ समय धरी गोटे राशि अवस्थान करती सेमानक प्रभाव को आमे अनुभव करथाउ। जेपरी बृहस्पति गोटे राशि रे 12 मास रहती शनि गोटे राशि रे 30 मास रहती राहु एवं केतु गोटे गोटे राशि 18 मास लेखे रहती। तेणु यही ग्रह मानकर जेहेतु गोटे राशि दीर्घकालीन प्रभाव रही थाए तेणु आमे से प्रभावटा को अनुभव करथाउ। तेबे मिथुन राशि कौन एवं मिथुन राशि को कहीं रज संक्रांति कह जाए आम से संबंध में आज आम आलोचना करवा। पूर्व आ गोटे छोटिया कथाटी मुझे पचारि नेबी जे विशेषकर आम गंजाम जिले में दक्षिण ओडिशा ये कथा आम देखि था श्रमिक श्रेणीर लोक मानू जितेबाला कौन सी गोटे नुआ कम करने कहुए से कही आज्ञा आ 2 दिन पर मासंत आसुची 3 दिन पर संक्रांति आसुची से मासंत संक्रांति सरी जाऊ मो कामटा आरंभ करी नुआ कामटा से साधारण चाहिए संक्रांति सरला आरंभ करेंगे। संक्रांति दिन प्रायतः श्रमिक श्रेणी लोक मैंने विश्राम नहीं था कम से दिन किसी कर तार किसी कारण अच्छे कि निश्चित रूपे तार भी कारण अच्छी कारण किसी निर्दिष्ट तिथि को रिक्ता तिथि बा निष्फला तिथि रूपे विचार करा जाए। तिथिर कथा अलग एवं जो मासंत कहले मासंत साधारणतः गोटे मासर अंत को जेहेतु सूचाई थाए एवं संक्रांति जेहेतु गोटे मासर आरंभ को सूचाई थाए तेणु यही 2 दिन को साधारणतः श्रमिक श्रेणी लोक मैंने विश्राम नहीं था कारण गोटे मासर शेष आ गोटे मासर आरंभ तापर से पुनः निजर कर्मपथरे लगी था। तो बर्तमान जो ऊपर आमर आज आलोचना रही मिथुन संक्रांति को कहीं रज संक्रांति कहुए तापर आम निश्चित रूपे सर। तो मिथुन राशि हूँ आमर पृथ्वी पृष्ठर जमती मुझे आगुरी कही पूर्व कही जे
ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରକାପୁଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣକୁ ବା ଗୋଟିଏ ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଗୋଟିଏ ରାଶିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିଟି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରକାପୁଞ୍ଜର ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ବା ନାରୀ ଉଭୟ ମୈଥୁନରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାଭଳି ଅନୁଭବ ବା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ମୈଥୁନରୁ ମିଥୁନ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ବା ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚକ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରକତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମକାରକ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ମନକାରକ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମକାରକ, ବୁଧଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର କାରକ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଜ୍ଞାନର କାରକ ବା ଧର୍ମର କାରକ, ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମର କାରକ, ଶନିଙ୍କୁ ଶ୍ରମର କାରକ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ କୂଟନୈତିକର କାରକ ଗ୍ରହ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ବା ମନକାରକ ଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ସଞ୍ଚାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରିକ୍ରମାକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଦୁଇଟି ଅୟନର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଉତ୍ତରାୟଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କେଉଁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହେ? ଯେତେବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ମାସ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହେ, ଯଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୁଏ। ତେବେ ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହୁଛେ ତ ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାୟଣର ଶେଷ ମାସ ହେଉଛି ମିଥୁନ ମାସ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସଟି ଉତ୍ତରାୟଣର ଯେହେତୁ ଶେଷ ମାସ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିଟି ଯେହେତୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ରାଶି ବା ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚକ ରାଶି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତଥା ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନାତ୍ମକ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ରଜସ୍ୱଳା ହେଲା ପରେ ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ ପାଳନ କରୁ, ବିଚାର କରୁ। ଏବଂ ଆମର ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରକକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଯେପରି ବାୟୁ ଦେବତା, ଜଳକୁ ବରୁଣ ଦେବତା, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ଆକାଶକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବତା, ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ଦେବତା, ଏହି ହିସାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୀ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁ। ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଦେବୀ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁ, ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ଦେବୀ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲା ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଭାରତକୁ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନ୍ 15 ଠାରୁ ଜୁଲାଇ 15 ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷକମାନେ ବା ଆମର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ହେଉ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଟି ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ବା ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସମୟଟିକୁ ବିଚାର କରୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଆମର ରଜସ୍ୱଳା ହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ସେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ, ଜଣେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ଭୂଦେବୀ। ତ ଭୂଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିକୁ ଆମେ ମାତା ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବା ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ରଜସ୍ୱଳା ସମୟଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି
ସେହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରଜସ୍ୱଳା ସମୟଟି ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ସମଗ୍ର ମହିଳାମାନେ କାଟିବା, ବାଟିବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିବା, କୁଟଣ କରିବା ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ତ ବିଚାର କରିବାନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶ୍ରାମ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଦିକ ମାର୍ଗରେ ଅଥବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ବା ସେହି ଉର୍ଜାକୁ ଆବାହନ କରିଥାଉ ବା ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥାଉ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ 3 ଦିନ ସମୟ, ଏହି 3 ଦିନ ସମୟଟି ସାଧାରଣତଃ ଦେବୀଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଏହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଯେପରି ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, ଅଳତା ବା କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଉ ସେ ସମୟରେ ନିଜର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେପରି ଖେଳିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେପରି ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ମନକୁ ଖୁସି କଲାଭଳି ଗୀତ ବା କୌଣସି ମନକୁ ଖୁସି କଲାଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କଳା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କଳା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଏ। ଚୁଟିକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ନିଜେ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଜର ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ତଥା କଳିଗୋଳ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଆମିଷ ତଥା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏସବୁ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଜୁନ୍ 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ 3ଟି କର୍ପୂର, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ 3ଟି ତେଜପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଜାଳି ଯଦି ତା'ର ଧୂପକୁ ନିଜର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ, ନିଜର ଗୃହ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବି ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।